مارخور اگرچہ پاکستان کا قومی جانور ہے لیکن چترال کے رومانوی اور فلوک روڈ میں بھی اس کی کہانیاں موجود ہیں۔ سر شجاع الملک صاحب مرحوم، انہوں نے مسجد کی بنیاد رکھی، بیچ میں جا کر ان کے پاس خرچہ کم پڑ گیا تو اس وقت ان کی جو اہلیہ تھی زیور بیچ کر وہ پیسہ انہوں نے مسجد کی تعمیر میں لگا دیا۔ Please come to Pakistan. It's amazing. The food is amazing. The people, the hospitality is amazing. The mountains, the lakes, everything is so beautiful. پاکستان زندہ باد۔ آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں مالاکنڈ کے ڈویژن چترال میں۔ چترال کی ہسٹری کے اوپر نظر ڈالیں گے کیونکہ یہاں پر بھی ایک ریاست قائم رہی ہے اور بڑی سٹرونگ ریاست تھی، وہ شاہی مسجد بھی ہے، تاریخی مسجد ہے، اور اس کے علاوہ ہم آپ کو دکھائیں گے مارخور۔ آج کے پروگرام میں بہت کچھ ہے آپ کے لیے، چلتے ہیں اس خوبصورت وادی میں۔ چترال کا شمار پاکستان کے قدرتی اور فطرتی حسن سے مالا مال سیاحتی مقامات میں ہوتا ہے۔ چترال کا علاقہ اپنی مخصوص پرکشش ثقافت اور پر اسرار تاریخ کے حوالے سے بھی جداگانہ حیثیت کا حامل ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے پہاڑی سلسلے کوہ ہندوکش میں واقع چترال اپنے منفرد جغرافیائی محل وقوع کے باعث بھی ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ جنت نظیر وادی چترال کے سر بفلک برف پوش پہاڑ، دریا، آبشاریں، جھرنے، سرسبز و شاداب جنگلات اور دلکش وادیاں سیاحوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہیں۔ چترال کی ہسٹری کے اوپر ہی ہم بات کریں گے اور عبدالولی خان عابد ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ ولی صاحب بتائیے گا ذرا پلیز چترال کی ہسٹری۔ چترال 1969 تک یہ پرنسلی اسٹیٹ تھا اور یہ لواری سے شروع ہو کر یہ بروغل تک، پھر ارندو سے شروع ہو کر یہ شندور تک، یہ تقریباً 14,000 اور 16,000 کے درمیان مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایریا ہے، مختلف ویلیز ہے۔ افغانستان کا بارڈر کن کن ایریوں کے ساتھ اٹیچ ہے؟ چترال کے تقریباً 2 اطراف میں ڈیفینیٹلی افغانستان ہمارا فال کرتا ہے، ویسٹرن اور ناردرن سائڈ پر، اور ساتھ ساتھ کچھ شرقی سائڈ پر بھی ہمارا افغانستان فال کرتا ہے۔ یہ بدخشان، نورستان، یہ پشگال اور یہ پھر ساتھ ساتھ یہ کنر ہمارے ساتھ ارندو میں اس کے ساتھ ہمارے سرحدات میں۔ اس ایریا سے تو بے شمار واریر بھی گزرے ہیں، کیا واریر نے ان علاقوں کو فتح کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، مختلف حملہ آورس آئے ہیں، مختلف وارئرز جو ہیں جی انہوں نے اٹیمپٹ کی ہیں، لیکن ہمارے چترالیوں نے اپنے دھرتی کا ٹھیک ٹھاک انہوں نے دفاع کیا ہے۔ انگریز داخل ہوا ہے یہاں؟ امان الملک کے بعد جب ان کے بیٹوں میں اقتدار کے لیے جب جنگ لڑی گئی، شجاع الملک کی حکومت یا انگریزوں نے یہاں آ کر ان کی مداخلت ہوئی، ان کا جو تھا پولیٹیکل ایجنٹ یہاں ہوا کرتا تھا باقاعدہ، لیکن ایبسولوٹ پاور جو تھا وہ مہتر کے پاس ہوتا۔ چترال کا لفظی مطلب کیا ہے، کیوں اس کو چترال کہا جاتا ہے؟ یہ چھتر کہتے ہیں ہم زمین کو، چھترار ہمارے اپنے زبان میں اس کو چھترار، یعنی یہ ایک زمین کا ایسا خطہ ہے جو پہاڑوں کے بیچ میں ایک ایریا ہے جس کو ہم چترال، اس کا وجہ تسمیہ جو ہے جی ہمارا کوئی کوڈیفائڈ لا، کوئی کوڈیفائڈ جو ہسٹری اس بابت نہیں ہے، لیکن نام اس کا چترال ہے۔ ابھی ہم جس پوائنٹ کے اوپر میں موجود ہوں یہ چترال کا ڈسٹرکٹ ہے، صدر ہیڈ کوارٹر مقام ہے لوور چترال کا، اور وہاں سے بھی تھرو آؤٹ چترال میں سے یہ دریا آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں بتائیے گا، مومن سے این ہو کے کن کن جگہوں سے ہو کے یہاں پر پہنچ رہا ہے یہ؟ بدقسمتی سے اس کو دریائے کابل بولا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اصل میں یہ دریائے چترال ہے، کیونکہ اس کا جو کوانٹٹی ہے یوں سمجھیں کہ اس کا 75% 80% جو پانی کا وہ ہے وہ چترال ہی سے آتا ہے، پھر یہ ارندو میں جا کر یہ کنر میں داخل ہوتا ہے افغانستان ٹیریٹری۔ تو اس کو دریائے کابل کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج تک ہمارا کسی نے اس بات پر ایجیٹیٹ نہیں کیا۔ لنک بنتے ہیں اس دریا کے ساتھ جیسے آ رہا ہے، ان کے پانی ہم سے ملتے ہیں، جلال آباد میں بھی پانی ملتا ہے، اسد آباد میں بھی ملتا ہے، لیکن
उनकी क्वांटिटी इसके मुकाबले में 10% भी नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर ये जाकर जलालाबाद से होकर ये वारसक में जो है ये फिर पाकिस्तान में दाखिल होता है और दरे सिंध को ये वो करता है। चित्राल आने वाले सयाहों के लिए यहाँ का कदीमी बाजार और यहाँ मौजूद फ़न तामीर का शाहकार शाही मस्जिद भी बाइसे कशिश है, जिसे रियासत चित्राल के हुक्मरान शुजाउल मुल्क ने 1924 में तामीर करवाया था। चित्राल की शाही मस्जिद की तामीर में खालिस संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है और इसमें की गई कंदाकारी और पिचीकारी देखने के लायक है। अबीबुल्लाह, बताइएगा इस मस्जिद की बुनियाद किन के दौर में रखी गई और ये स्ट्रक्चर और ये डिज़ाइन किसके साथ मिलता है, ज़रा पूरी इसके बारे में बताइएगा। इस तरह है कि यहाँ के जो हुक्मरान थे सर शुजाउल मुल्क साहब मरहूम, वो साल में एक दफ़ा उनको दिल्ली जाना होता था वायसराय के पास। वहाँ जाकर दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए। वो मस्जिद उनको पसंद आ गई और उनका पूरा नक्शा अपने जहन में समाया और वहाँ से कारीगर अपने साथ लेकर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने उसी की तर्ज पर यहाँ पर मस्जिद की बुनियाद रखी और तामीर का सिलसिला उन्होंने जारी रखा। और उस बीच में जाकर उनके पास खर्चा कम पड़ गया, पैसे ख़त्म हो गए। तो उस वक्त उनकी जो अहलिया थी यहाँ की शहज़ादी, उन्होंने अपना जेवर बेचा और जेवर बेचकर वो पैसा उन्होंने मस्जिद की तामीर में लगा दिया। तो मस्जिद की तामीर का सिलसिला आगे जारी रखा गया और 1924 में जाकर ये मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई। रबिया, मरकज़ी बाज़ार जो चित्राल का है वहाँ आपको लेके जाएंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ शाल भी हैं, कैप भी है और इसके अलावा और बहुत कुछ है जिसका तल्लक डायरेक्ट इस खित्ता, इस सरजमीन चित्राल से है। तो चलते हैं चित्राल के इस तारीखी बाज़ार की तरफ। हिदायत रहमान साहब, सबसे पहले हमें इस बाजार के बारे में बताइएगा, कितना कदीमी बाजार ये है? बाजार 1904 में कायम किया गया था। सर शुजाउल मुल्क के ज़माने में अंग्रेज़ों के चित्राल में पर कब्ज़े के कोई 9 साल बाद ये बाज़ार कायम हुई थी। इससे पहले रंग बाज़ार में बाज़ार थी, तो इस बाज़ार को हम शाही बाज़ार कहते हैं। उस वक्त चित्राल पूरे में यहाँ से लोग एशिया खुर्दनोश करते थे। चित्राल को तो छोड़े, गिलगित और नूरिस्तान के भी ज़्यादा लोग यहाँ से सौदा लेकर जाते थे। गिलगित के भी शहर रेशम नहीं बनी थी तो वो भी यहाँ आ जाते थे। बदख्शान से जो तिजारती कारवान थे वो भी यहाँ से गुजरते थे। और नूरिस्तान जो अफगानिस्तान का अभी एक सूबा है, उसके लोग भी यहाँ आकर खरीद फरोख्त करते थे अपने सामान को। ये जो मैंने कैप पहनी हुई है, इसको आप यहाँ क्या बोलते हैं? इसका हम अपनी ज़ुबान में इसको हम फकोल भी कहते हैं और बाज़ लोग खपोल भी कहते हैं, लेकिन डिक्शनरी में इसका नाम फकोल है। फकोल दिखाइएगा जी, लोकल हैंडमेड यहाँ की बनी हुई फकोल। ये चित्राल की है। अच्छा, लोकल है ये लोकल। घरों में तैयार हो रही है या कोई फैक्ट्रियाँ लगी हुई है इसकी? नहीं, इसकी फैक्ट्रियाँ भी लगी हुई है, कम है। पहले तो ये ज़्यादा था, अब इसका इस्तेमाल कम हो रहा है। लोकल सकाफत का ये हिस्सा है। और तोहफे में जो यहाँ पर जो पर लगाकर जब हम देते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा मुआज़्ज़ज़ मानी जाती है। यहाँ लेडी डियाना से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ से लेकर इमरान खान तक तमाम को चित्राल के इंतज़ामिया की तरफ से यही तवाइफ देते हैं कि इसमें पर लगाकर उसको दें। अच्छा, इसके अलावा शाल कौन सी है जी मशहूर सबसे ज़्यादा? ये लेडीज है। अच्छा, हम सदार कहते हैं। ख़वातीन अगर इसका यूज़ करें तो उसको शाल भी कहेंगे, बाज़ लोग इसका अगर छोटा हो तो पिटक भी कहेंगे। ये भी यहाँ लोकल तैयार होती है? ये लोकल है। और टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर जी ये खरीदने के लिए? बहुत ज़्यादा। चलें जी, आपका भी जब भी चक्कर लगे खास करके चित्राल में, तो लाहौर चित्राल बाजार में ये शाही बाजार है, सबसे पुराना बाजार। और यहाँ पर हैंडमेड और अभी यहाँ पर फैक्ट्री में लग चुकी हैं
मुख्तलिफ किस्म की कैप, शाल और ख़ास करके ये जो मस्कट। इसकी सकाफती वेस्ट कोट है ये भी यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। जी चित्राल में ये जी लोअर चित्राल को आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। दूर दराज हमें बुलंदोबाला पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, नीचे से दरिया भी है। इसको कहा तो दरिया काबुल कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर चित्राल के लोगों का कहना ये है कि ये दरिया चित्राल है। अच्छे खासे सरकारी ऑफिस भी नज़र आ रहे हैं। हमारे पास मकामी एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा। शकील अहमद सर। ये कौन सा इलाका है थ्रू आउट, और इसमें सरकारी बिल्डिंग भी हैं? हाँ सर, ये इसको बलच कहते हैं सर। ये इधर सरकारी बिल्डिंग भी है, वो सरकारी लोग भी रहते हैं इधर। वो सामने वो एयरपोर्ट भी है सर। इसका ये सारा इलाका इसको बलच कहते हैं सर। हफ्ते में एक बार उधर जहाज आता है सर, पेशावर से, इस्लामाबाद से सर, एक बार आता है हफ्ते में सर। अच्छा ठीक है। और पहाड़ों का वो बुलंदोबाला दूर जो पहाड़ नज़र आ रहा है, सफ़ेद बर्फ पोश की चोटी, इसका नाम क्या है? इसका नाम तरिचमेर है सर। इसको हम चित्राली में लोग कहते हैं ये परियों का जगह है सर। इधर से अभी तक ना कोई इंसान गया है, ना कोई परिंदा गया है, और ना ऊपर से कोई जहाज गया है सर। वो उधर जाके गायब होता है सर, पता नहीं चलता इसका कि किधर जाता है किधर नहीं है सर। यानी यहाँ पर परियां रहती हैं? परियां रहती हैं सर, हाँ बिल्कुल सर। तो इसके अलावा और भी कोई चीज़ गायब हुई है यहाँ से? उधर इंसान भी गया, इंसान का भी पता नहीं चला। उधर 3-4 बंदे भी गए था, उसका भी पता नहीं चला कि वो किधर गया किधर नहीं सर। ये कितने साल पहले की बात है? ये तकरीबन ये 10-15 साल अभी हो गया मेरे ख्याल में सर। अभी तक उधर कोई नहीं गया सर। और जहाज कब गायब हुआ है यहाँ से? जहाज भी तकरीबन 20 साल होगा सर, 20-25 साल हो गए इधर से गया, लेकिन उसका पता नहीं चला कि वो किधर गया किधर नहीं सर। अच्छा, और इसका मतलब है रास्ते वहाँ जाते हैं नीचे? है तो चित्राल का हिस्सा ना ये? हाँ सर, ये चित्राल का हिस्सा है, लेकिन गाड़ी भी उधर जाते हैं सर। वो गाड़ी उधर तकरीबन 8 घंटे का 9 घंटे का रास्ता है सर। लेकिन इसके पहाड़ के ऊपर कोई नहीं जाता? पहाड़ के ऊपर कोई नहीं जा सकता। चलें जी, आप हमारे साथ रहे, हम चित्राल में ही हैं और चित्राल की सकाफत, चित्राल की तहजीब और जो टूरिज्म स्पॉट है उनको आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान के बाद चित्राल में भी पाया जाता है। ताहम मखसूस इलाकों में मारखोर की तादाद को यकीनी बनाने के लिए महकमा जंगली हयात हर साल वादिय चित्राल में सिर्फ चंद मारखोरों की नीलामी करता है और कामयाब बोली लगाने वालों को मारखोर के शिकार का इजाजतनामा जारी किया जाता है। रवां साल वादिय चित्राल में मारखोर की ट्रॉफी हंटिंग के लिए शिकारियों को 4 परमट 25 करोड़ में नीलाम किए गए। मारखोर के शिकार के परमट की फीस से हासिल होने वाली आमदनी का 80% हिस्सा मुख्तलिफ देहात में बनाए गए विलेज कंजर्वेशन कमेटीज के जरिए मकामी कम्युनिटी की फलाह पर खर्च किया जाता है। सालाना जंगली जानवरों के शिकार के लिए जारी सबसे महंगा लाइसेंस अस्तोर मारखोर का होता है। मारखोर ट्रॉफी हंटिंग सीजन नवंबर में शुरू होता है और अप्रैल में इख्तिताम पजीर होता है, जिसमें गैर मुल्की कौमी और मकामी शिकारी लाइसेंस हासिल करने के बाद गिलगित बल्तिस्तान और वादिय चित्राल के मखसूस इलाकों में शिकार करते हैं। चित्राल वो खिता है हमारे खैबर पख्तूनख्वा के मलाकंड डिवीजन का डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा मारखोर पाए जाते हैं इस पहाड़ी सिलसिले में। इसी को फोकस करेंगे। जी बताइएगा ज़रा, मारखोर और पूरा ओवरऑल इस वादी का बेसिकली इंट्रोडक्शन भी करवाइएगा
اور ذرا مارخور کی ہسٹری کے کب سے کتنی صدیاں ہو چکی ہیں, کتنے سو سال پرانے سے یہاں مارخور صرف اسی جگہ پر پائے جاتے ہیں. مارخور اگرچہ پاکستان کا قومی جانور ہے لیکن چترال میں بھی اس کی خاصی شہرت ہے. چترال کے رومانوی اور فلوک روڈ میں بھی اس کی کہانیاں موجود ہیں اور چترال کے ایک خاص حصے میں یہ پائی جاتی ہیں. اور اس کا جو ریجن ہے وہ شروع ہوتا ہے ڈاؤن دروش سے لے کر یہاں گولین تک اور پھر اس سائٹ میں یہ شغور تک یہ پائی جاتی ہیں. اور اس کا جو سب سے زیادہ ان کی جو 3 زون ہے ان میں ایک چترال گولڈ نیشنل پارک ہے, ایک یہ توشی کنزرویشن ہے, ایک یہ گہرد گول میں زیادہ پائی جاتی ہے. سیزن کون سا ہوتا ہے ان کی, خاص کر کے گروتھ کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیے گا. ان کی جو بریڈنگ شروع ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جون جولائی. کلاشا سوسائٹی میں اگر کسی کی فوتگی ہو جائے تو ان کی جو آخری جو ریچولس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے 1-2 مارخور یا آئیبیکس کا شکار کیا جاتا تھا. پھر کوئی رشتہ دار وہاں جا کر اسے شکار کر کے ہنٹ کر کے واپس لاتے تھے. اچھا آپ بتائیے گا پرمٹ کن لوگوں کو ملتا ہے, اس کی فی کتنی ہے, ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ پہلے تو بہت کم تھی, 1 کروڑ سے سم تھنگ تھی. تحصیلدار صاحب نام بتائیے گا اپنا. سر الیاس احمد میرا نام ہے. کتنی فی ہے فارن کے لیے, کیا لوکل کو بھی یہ لائسنس ایشو ہوتے ہیں, کس ماہ میں ہوتے ہیں؟ سر جی اس میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ فارسٹ والے اس میں سلیکشن کرتے ہیں, جو بڑا اس میں ہو جاتا ہے تو اس کو یہ میڈیا پہ دے دیتے ہیں تو اس کا ٹینڈر ہوتا ہے. اور جو باہر سے آتے ہیں یا لوکل جو شکاری ہیں, لوکل شکاری کے لیے تو پیسے کم ہیں لیکن جو فارنر ہیں ان کے لیے جو زیادہ بولی لگائے وہی آ کے جو ہے وہ شکار کر لیتا ہے. وائلڈ لائف والے سر ان کے ساتھ جاتے ہیں اور وہی جو اس میں وہ کرتے ہیں اس کو دکھا دیتے ہیں اور وہ 1 فائر میں یا 2 فائر میں جو بھی وہ کرتا ہے وہ شکار. اور فارنر کے تقریباً کتنی رقم کے پی گورنمنٹ کو وائلڈ لائف کو ملتی ہے؟ سر ابھی تقریباً کوئی 8 کروڑ سم تھنگ اس میں جو ہے ابھی اس سال کا جو ہے ایک اس کا ہوا ہے, شکار ہوا ہے. Foreign tourist with us, where you were come from? We're from England. England. UK. Please share your experience throughout Gilgit to Chitral. It's been amazing so far. We travelled from Gilgit to Chitral. We planned to get a bus, but we ended up stopping in Harchin, which was very beautiful. We met some amazing people, like we do everywhere in Pakistan. Which place you are most favorite in Chitral? The Kalash Valley, and it's very beautiful there. Very beautiful, very unique culture. But everywhere we've been so far, we've watched the polo, the final. That was very beautiful. What is your message to foreign tourists Foreign tourists, about Pakistan, Please. especially in northern Pakistan? please come to Pakistan. It's amazing. The food is amazing. The people, the hospitality is amazing. The mountains, the lakes, the nature, everything is so beautiful. It's so safe here. Everyone is so respectful. I think come before it becomes too popular and too touristy. Thank you very much. Please tell us your name and share your experience. I'm Jake. Yeah, it's real good. Pakistan is beautiful. Basically everything Jun said. Very beautiful, very friendly, good food, nice mountains, simple. You also visit this fort? About Are you 5 like minutes it? ago, yeah, it is. I had a very quick visit, yeah. I had a look inside. It's very nice. What is your message to foreign tourists, especially in American peoples and European peoples? Pakistan's about in the bad. That's what I say. There is Pakistan's in the bad. Pakistan Yeah, Zindabad. Thanks. absolutely. All of our first time in Pakistan, yeah. We originally only planned on staying for 2 or 3 weeks, and we've been here for 1 month and a half. Because every time we go anywhere, we keep finding more things to do and to see, and more people to meet. We started in Lahore, we went to Pindi, Rawalpindi, and then we went to Skardu. From Skardu, we went to Gilgit and Hunza, and then we came to Chitral. آپ بتائیے گا جی آپ کے دوست ہیں یہ اور کن کن جگہوں سے گھماتے ہیں ان کو یہاں پر آپ لائیں اور نیکسٹ پلان کیا آپ کا؟ السلام علیکم, میرا نام بلال ہے. یہ میرے دوست ہیں فورن سے. سو ہم پہلے گھوم آئے تھے ادھر سے اسکردو سے ہو کے, ابھی آئے ہیں چترال. چترال میں میرا خود کا گھر ہے. ہمارا ابھی 4 دن ہوا ہے چترال میں. آج ہماری فلائٹ ہے. Are you enjoying local food? Paratha, chai, mutton karai, chicken karai, biryani, pulao, everything.
प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था मलाकंड डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट चित्राल का, जो रकबे के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। पहले ये एक ही ज़िला था यानी चित्राल, और तकरीबन ये 8000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर बुलंद व बाला पहाड़ों में फैला हुआ है, जबकि इसके 3 अतराफ में अफगानिस्तान की बाउंड्री भी अटैच होती है। लोअर डिस्ट्रिक्ट का बन चुका है यानी लोअर डिस्ट्रिक्ट चित्राल, इसको हमने एक्सप्लोर किया और ये तकरीबन 4000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है। तारीख़ी मकामात के ऊपर हम लेके गए, जैसे कि एक शाही मस्जिद, बाज़ार के बारे में आपको बताया, और ख़ास करके ये जो पहाड़ी चट्टानें आपको नज़र आ रही हैं, ये मस्कन हैं यहाँ पर मारखोर की, और फ़ॉरेन टूरिस्ट ज़्यादातर जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करके यानी लाइसेंस लेते हैं, और उसके बाद उनको यहाँ पर शिकार की इजाज़त भी दी जाती है। थ्रू आउट अपने सफ़र का हमने आगाज़ किया चकदरा से होते हुए, लोअर दीर से होते हुए और लवारी टनल से होते हुए हम चित्राल में दाखिल हुए। इंतहाई खूबसूरत मौसम ख़ज़ां का, यहाँ हल्की हल्की ठंड भी और दूर दराज हमें बर्फ़ भी नज़र आ रही है। इसी के साथ ही इस खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट से नसीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और जगह आपसे मुलाकात होगी। पहाड़ों के सफ़र में नई साइट यूं ही हम आपके लिए एक्सप्लोर करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।